नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15 कारीगरो एक काम 48 कलाक में पूर्ण करे छे तो आ काम 30 कलाक में पूर्ण करवू होय तो केटला कारीगरो जोईशे। बराबर। हवे आपणे कारीगरो अने समय ए बंने केवुं छे व्यस्त प्रमाण छे। जेम कारीगरोनी संख्या वधे एम समय केवो थाय ओछो अने जेम कारीगरोनी संख्या घटे एम समय केवो थाय वधे। इट मीन्स के आ व्यस्त प्रमाण छे। तो व्यस्त प्रमाणना सूत्र परथी आपणे जोईए तो व्यस्त प्रमाण परथी x1 y1 बराबर x2 y2। अहींया आपणे कारीगरोने संख्याने आपणे x में धारीए अने समय छे ने आपणे y में लईए। बराबर। कारीगरो आपणे गोतवाना छे अने समय केटलो आपणे छे 30 कलाक आपेलो छे। बराबर। हवे आपणे आ 30 ने नीचे लई लईए એટલે કે 15 × 48 છેદમાં કેટલા આવશે 30। તો 15 દુ 30, 15 દુ 30 અને 48 ના અડધા કરો, 48 ના અડધા કરો તો કેટલા આવશે 24 આવશે। કેટલા આવશે 24। ઇટ મીન્સ કે આપણે 30 દિવસમાં 30 કલાકમાં કામ પૂર્ણ કરવું હોય તો આપણે કેટલા કારીગરો જોશે 24 કારીગરો જોશે। કેટલા કારીગરો જોશે 24 કારીગરો જોશે। ક્લિયર।